khoile waina kama hii. Mwana wo hanchungata kama hii khoile waina sai. Hanchungata rewe ni mpira. Ndukubola mai. Tombo. Ndukubola mai papa. Ndukubola mai papa. Hanchungata. Ndukubola nyo. Mai. Kana de papa kazi musiyaki kasu kama hii. Oh. Na mwana umurume. Kawe. Kakabana kama hii ndikachile na kekewa. Kakata musiyaki na. Kachira kuli. Kakatezekewa. Mulonde kona kanyo irata. Mwana wangu yalialo leleno. Ona bakebile kaira wae kama hii. Ndako yimanga kano jana. Ilikoja wae na grana ne wo mwana kakambola rutie mjaki moto wata kama hii uyile wae. Mwana simu. Taf. Mwana oyo ndi akubola seriously kwise sikiro mwana osaluwa setomenya sikandi nyanga. Toja wewe kama hii. Senibile kama hii nditeze nebile ko kama hii ndabo mwana oyo uyu. Kachire wae sikeze nakanyola lindi lyakwirazi. Olindola musiyaki kama hii kalinga nale kuza. No mwana kambola lingire mo wata ware kukana. Yarolera kuno. No, kama hii ndimbele ko nende khashita mala. Shida simu zako. Mbile wana kumicha abele liwa lyambu ni embwa yandumile mala na kumicha kabu kule nguli yewe kanjo ko muikonjo nono kambola ali muile kama indi chikorokoro 10 nono muilile se chikorokoro sembu kule kama kalita ko kurebe musako chikorokoro sa 10 ne kama kanda chikorokoro 3 nono kama indi chikorokoro 10 kama kanda chikorokoro 3 bakwebilwa bya kuchuka ekonjo kanga lyabo bakwere kama lwa kumete peke tawe yani embwenge yanumile na aba noma na lomali enguli onya sitonda na keta kusifuni kone kanjo nona abakasi liha nona kalomali kumurungenge kasi lihe mwese kama indi chikorokoro 10 ne chikama kanda chikorokoro 3 muzahuru wawe ne muyili waulire muzahuru ole nyanga esese nendo mweno la kukuzyanga kamalwa ndigemba ile bwana kama indi kasi akobo syenyo enyo na mwenya kakuketenda kamalwa kubifuniko kene muche muketenera ku bindu bindi lakini yabo se balukingira musiyaki siyese notaka kama indi ne kama indi kano so byalanga mukunda kose wame wenywe ne kumukunda wame bubuya ne kumukunda kurebe wainjeta kuzembolera ata mwaka mulala ne wewe ata kama indi manyona myanga wa kumukunda kwaso kwandi wochu hange ne weso byala ko muzikira kumukunda kwo ese mbyale mu malese ndi no mukhasi nono ya nono mukhasi weso je mukunda ta lakini ulimbunga kulisya nundu wenyoka site no yema ewa manyile kasi niye se kholange ulire ndio nakakubolera ne kama to mubolera akakusiya tasikira khe nichane babami tawe okacha kama khoke babamita okacha kama khoke babamita we Kristina okacha kama khoke babamita khachebwa amita